Kako ojačati kosti i zglobove za 7 dana? Najjači prirodni lek za obnavljanje hrskavice. Kako godine odmiču, sve češći su bolovi u kostima i zglobovima, a naročito je prisutan bol u kolenu, ramenima i donjem delu leđa. Također i kosti postaju slabe, krte i lomljive. Zato danas pravimo ovaj prirodni lek za kosti, zglobove i obnavljanje hrskavice. Svi sastojci su zdravi i prirodni, a recept se priprema za manje od 5 minuta. Biće dovoljno da uzimate po 1 kašiku svako jutro pre doručka i već za 7 dana bit će vam mnogo bolje. Pogledajte video od početka do kraja, jer tamo vas čeka taj čudesni recept za čvrste kosti i jake zglobove. Pa da krenemo. Hajde da vidimo šta nam to treba od sastojaka da bismo napravili ovaj prirodni lek za obnavljanje hrskavice. Sve namirnice su lako dostupne i možete ih nabaviti u prodavnicama zdrave hrane. Prvi sastojak je laneno seme. Možete koristiti već gotov mleveni lan, ali gledajte da vam uvek bude sveže otvorena kesica, zato što je mleveni lan lako kvarljiv. Puno zdravija varijanta jeste da nabavite cele lanene semenke u zrnu i da ih po potrebi sami meljete. Tako su najzdravije i najsvežije i te cele semenke lana možete kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Odmerit ćemo na vagi 60 grama lana, dakle celih semenki. Toliko će nam trebati za danas. Laneno seme obiluje magnezijumom, manganom, bakrom, fosforom i tiaminom. Zahvaljujući njima, lan jača kosti, čuva zglobove, olakšava varenje i obavezno treba da ga uzimaju žene u menopauzi. Sljedeći sastojak su semenke susama, a jeste li znali da se u susamu nalazi čak 7 puta više kalcijuma nego u mleku? Razlog više da ove zdrave semenke uvrstite u svakodnevnu ishranu. To vam je najbolja prevencija kod osteoporoze i reumatoidnog artritisa. Sada ćemo ih odmeriti na vagi. Potrebno nam je 40 grama susamovih semenki. Stigla je na red i golica, to jest semenke bundeve. U kombinaciji sa ostalim sastojcima ublažit će bol u zglobovima i kostima. Tako reći, golica može održati vaše zglobove u dobrom stanju. Ima antiupalno delovanje i ublažava simptome kod artritisa i drugih reumatskih oboljenja. Izmerit ćemo na vagi 40 grama semenki. To je idealna mera za ovaj recept. Sada sve to ubacujemo u našu seckalicu. Dakle, izručujemo 60 grama lana, 40 grama susama i 40 grama golice. Uključujemo uređaj i meljemo. Kada se ove 3 namirnice spoje, lekovito dejstvo im se udvostručuje. To je idealna kombinacija za regeneraciju zglobova i kostiju. Mlevenje sastojaka jako brzo ide i neće vam trebati više od 1 minute. Dobija se ova kompaktna mešavina od 3 vrste semenki. Dolazimo i do sljedećeg sastojka, a to je goveđi želatin. Njega možete kupiti u prodavnici kao fabrički zapakovan proizvod u kesicama od 10 grama težine, koliko je i potrebno za ovaj recept. Još je povoljnije da želatin kupite na merenje u prodavnicama zdrave hrane. Ukoliko uzmete na meru, za recept vam je potrebna samo 1 supena kašika koja i teži oko 10 grama. To ćemo odmah i proveriti. Goveđi želatin je potpuno bezbedan za ljudsko telo, a posebno je važna njegova primjena u svrhu obnavljanja hrskavice. Kolagen u goveđem želatinu smanjuje bolove u kolenima, ramenima i ostalim zglobovima, suzbija upale i obezbeđuje bolju pokretljivost zglobova. Sljedeća namirnica je suvo grožđe.
Njega često preporučujemo za prirodno lečenje osteoporoze. Naročito dobro dejstvo ima kod bolova u kičmi i donjem delu leđa. Pozitivne efekte po zdravlje imaju u jačanju zuba i kostiju, i to pre svega zahvaljujući mineralu kalcijumu i boru. Ove suve grožđice idealna su hrana za žene u postmenopauzi. Prebacit ćemo u manju posudu 4 kašike suvog grožđa. A zatim to merimo na vagi. Taman toliko nam i treba. 50 grama grožđica. Sada u našu prethodno pripremljenu smesu dodajemo 10 grama goveđeg želatina i 50 grama suvog grožđa. Uključujemo seckalicu i ponovo sve meljemo. To ne traje dugo, od 30 do 60 sekundi, zavisno od jačine vašeg uređaja. Dobili smo ovakvu gustu mešavinu koja je prava blagodet za zglobove i kosti. Sljedeći sastojak je domaći prirodni med. Mi ćemo koristiti livadski med, ali vi možete i bilo koji drugi, bagremov, šumski. Nećete pogrešiti koji god da odaberete. Merimo 200 grama meda. Nama je ispalo i malo više od toga, ali to neće smetati. Izručit ćemo med u ovu lekovitu smesu i sve ćemo to dobro i temeljno izmešati. Evo vidite kako sad izgleda taj naš prirodni lek za kosti i zglobove. Napravili smo ga za manje od 5 minuta. On će spriječiti gubitak koštane mase, ublažit će upale i pokrenuti zglobove. Sada nam treba jedna manja staklena tegla sa poklopcem. Izručit ćemo našu smesu u tu teglu. Sve to ćemo dobro zatvoriti poklopcem. Najbolje je da teglu čuvate u frižideru i svakoga dana uzimate po 1 kašiku ujutru pre doručka. Već za 7 dana bit će vam mnogo bolje i možete zaboraviti na bolove i onu uobičajenu jutarnju ukočenost zglobova. Teglu možete koristiti i do 30 dana za redom. Za još bolje rezultate, uz naš današnji recept kombinujte i ovo čudesno ulje za zglobove, sa kojim možete mazati kolena, ramena, leđa i sva ostala bolna mesta. Rezultati sigurno neće izostati. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete i taj video recept. Voljeli bismo da znamo iz koje zemlje i grada nas pratite. Napišite nam to u komentarima. Želimo vam dobro zdravlje.